Dobar dan i dobrodošli ponovo na kanal Recepti za sladokusce. Dobrodošli u novi video recept. Kao što ste mogli vidjeti na početku videa, danas ću da pravim čupavce, ali ovaj put jedan dio i sa bijelom čokoladom. Svi smo navikli na one standardne sa crnom, ali ovaj put mala izmjena. S obzirom da ovo ide veoma brzo, rednu sam već uključila da se zagrije na 180 stepeni Celzijusa i krećemo na sastojke. Za ovaj recept za biskvit je potrebno 25 kašika brašna, ovako, 6 kašika šećera, pola kesice praška za pecivo, 4 jaja, 100 ml ulja i 100 ml mlijeka. Prelazimo na pripremu. U ovako jednu veću činiju ću da umutim jaja i šećer pjenasto da umutim. Prvo mutim jaja, a zatim dodajem šećer. Jaja sam prethodno oprala, tako da vas ne brine ovo što sam ih razbijala iznad činije. Ovo je dovoljno, mutila sam negdje oko 2 do 3 minuta. Zatim dodajem ulje, mlijeko i mogu privremeno samo da sklonim sa strane dok pomiješam brašno i prašak za pecivo. Samo pola kesice praška za pecivo, otprilike ne morate ništa precizno mjeriti. I promiješati dobro da prašak svugdje prodre kroz brašno. To je to. I sada ću ovo brašno da sjedinim s ovom smjesom od jaja. Možete slobodno mikserom, ali samo 2-3 puta okrenuti mikser na najslabijoj brzini, znači na 1. To je to. Sada ovu tepsiju dimenzija otprilike 20 puta 33 cm sam obložila papirom za pečenje i ovu smjesu ću samo još malo ovako ručno izmiješati i prebacujem u tepsiju, ide na pečenje 15 do 20 minuta. Evo, biskvit je pečen. Pekao se tačno 20 minuta na 180 stepeni. Ukoliko niste sigurni da je pečeno, možete ovako negdje otprilike na sredini bosnuti čačkalicom. Ukoliko čačkalica izađe čista, pečen je. I sada ga ostavljam samo malo da se prohladi. Ovako sa strane nekoliko minuta, samo dok pripremim preliv, to jest umak. A za umak je potrebno 50 g crne čokolade za kuvanje, 50 g bijele čokolade za kuvanje, 200 ml mlijeka i pola margarina ili maslaca, odnosno 125 g. Sada ću ovako u jednu veću šerpu da prije prokuva dodati mlijeko i ovaj margarin ili maslac da se otopi. Kada je mlijeko proključalo i utopio se margarin, smanjit ću ringu na najmanje i kuvam još samo oko 1 minut da ispari višak tečnosti.
ovaj preliv je kuvan. I sada idemo dalje. Sipam znači pola ovog mlijeka sa otopljenim margarinom u bijelu čokoladu, pola u crnu. I samo fino izmiješati da se čokolada rastopi. To će lijepo dovoljno da se prohladi dok pripremimo kokos i isiječemo ove biskvitne kockice. To je ta debljina, vidite kako su fini, mekani. Ja volim kad su ovako manje kockice, a vi naravno možete po želji, možete i veće. Sada prvo ćemo da radimo sa bijelom čokoladom. Kokosa imam ovdje oko 100 grama je ovo pakovanje, pa vidjet ćemo koliko ću potrošiti. Ovako nasuti kokos u jedan tanjir. Da namjestim da što bolje vidite. Evo ovako. I sada idemo otprilike jednu polovinu ćemo u bijelu čokoladu, jednu polovinu ovog biskvita u tamnu. Ovako još malo promiješati za svaki slučaj da se ako se čokolada nije dobro istopila, da potvrdimo da ne bi bilo grudica. Kokos mogu skloniti sa strane privremeno jer ovako ću ostaviti samo koji minut dok sve ove biskvite potopim u čokoladu, da ostavim da malo se upije ovako na papir, da ne bismo prljali kokos, a i da bude ljepše kokos ostane gore. A vi možete mi, dok ja ovo radim, možete mi u komentarima pisati kako vam se dopada ovaj recept, da li ste ikada probali čupavce sa bijelom čokoladom, a naravno možete pogledati i ostali recepte na kanalu, mislim da ih sada ima negdje oko 16-17 u ovom momentu. Bila bih vam mnogo zahvalna jer svaki komentar dobro dođe, svaka sugestija, prijedlog, ako vam se nešto ne dopada u videima, šta biste u stvari voljeli da promijenim, jer voljela bih da napredujem i želim da vam prikažem što više ovako jednostavnih recepata, mislim da će vam se to svidjeti.
Evo pogledajte kako su fini. Nadam se da vam se i ovaj video svidio. Ukoliko jeste, obavezno stavite jedan like, pišite u komentarima kako vam se dopada recept i da li ste ikada probali čupavce sa bijelom čokoladom. I naravno, ukoliko još uvijek niste, pretplatite se na kanal. Kod nekog piše subscribe, kod nekog pretplati se, kod nekog zaprati. Vama je to potpuno besplatno, a meni će mnogo da znači. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem jednostavnom video receptu. Pozdrav!